माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचविंशाध्याय संसार बंध विमोचन परम भक्तिर लक्षण। मातार प्रश्न से कपिल बोलती 25 अध्याय। शौनकवाच ततज्ञ कपिल महर्षि जन्म हईले मते आसी। जन्म वर्जित से अटंती आत्मा रे ज्ञान प्रकाशंती। पुरुष श्रेष्ठ से अटंती जगी मध्य जगपति। ताहांक चरित शुणुछि मो आत्मा संतुष्ट न होछि। भक्त रुचिर रूप धरी आत्मा माया रे जहा करी। से सबु कह मो आगरे तामु शुणी विश्रधारे। श्रुतवाच भमुनि पचारिल जाहा विदुर पुछितिले ताहा। मैत्रेय तांकु कहिथिले एबे कहुछि शुण भले। मैत्रवाच पितारण्य गले जही मातार प्रिय कार्य तहु। करिबा पाई जे कपिल रहिले बिन्दुसर तीर। तत मार्गर पारदर्शी अटंती कपिल महर्षि। निज सुतंकु देवहूति विनय परिपुछन्ति। देवहूति वाचं तु अजानि गुण निलक्ष त भक्त जने तु प्रत्यक्ष। आदि पुरुष तु ईश्वर जे अंधतम प्राणी कर। जीवर परित्राण अर्थे तो अवतार ए जगते। स्थिर स्वभाव मुई मंद न जाने आत्मा भल मंद। कि रूपे संसार तुटई जीवर बंधन फिटई। मुझे अज्ञान मूढ़मती स्वभावे अटई जुगती। तू मते ज्ञान चक्षु दे उधर दुर्गति खंडाई। तू नाथ मते दया कर ए घर संसार उधर। मात्र स्वभावे बस कर दया जेमते तुटे तर माया। मित्रवाचन माता वचने ऋषिकेश हड़प हई हस हस। अशेष जीव देहवासी कहती प्रभु ब्रह्म राशि। श्री भगवान वाचन शुण जननी कहूँ तते ये प्रश्न कलु तु ही मते। जहाँ चित्ते भक्ति जोग भजई म चरण जुग। तेबे विषय वैराग्य उपजे पूर्वे थिला भाग्य। हे आत्मनिष्ठा जोग जान पुरुष मक्षर कारण। पूर्वे मुरुषिंकर मध्य जे जग कइल साध्य। जने माया घर बने निस्तार भक्तिर साधने। शुण जननी से लक्षण कहवा जे भक्ति निर्गुण। चित्त संयम व्यतिरेके जगर सिद्धि नहे लके। मन मकर हेतु चित आत्मज्ञानी कर्म समत। जीवन जीवर जन्म बंध पास जे भावे होइब उश्वास। विषयारत चित्त जेबे जीवर उद्बोध भाव देबे। ईश्वरे देले से चित्त बंधन हुई मुक्त। मुई मोहर भाबु जात कामादि तेजे जेबे चित्त। निर्मल हुईटी जान मनई सुख दुख सम। ए रूपे चित्त शुद्ध जेबे जीव ईश्वर एक भावे। देखो प्रकृति भिन्न स्वयं प्रकाश परिपूर्ण। प्रकृति बल होय हत ज्ञान वैराग्य भक्ति जात। अखिल आत्मा पाद जोगे भजिले दौड़े भक्ति जोगे। एणु से लभे ब्रह्म ज्ञान एथम पथ नाही आन। हे भव जलधि तरंग हरई साधुकर संग। भजई कैबल कारणे मनन भ्रमे भवबणे। शुण जननी साधु गुण से जेवा साधुक लक्षण। प्राणी विषय आत्मतबत करई त्याग दया चित। जगत निर्भयरी देखे निश्चल रहे आत्मा सुखे। निरते गोविंद चरणे स्तुति कीर्तन अनुक्षणे। दारा स्वजन सुत धन गृह पेक्षी तले वन। सकल कर्म तेजे दूर
হেমন্ত ভাব নিত্য করি হে মায়া বুঝাନ୍ତି তরি হে রূপে সাধুক চরিত সমস্ত সঙ্গ বিবর্জিত হেমন্ত ভক্ত জন সঙ্গ করি তু তর এ তরঙ্গ ভকত জন সঙ্গ যেবে করই ভ্রম খণ্ডে তেবে মর চরিত গুণ গাথা করতে অন্যান্য চিন্তা শুনি শুনাই অশ্রুধারে আনন্দে পুলক শরীরে নিরতে শ্রদ্ধা ভক্তি বঢ়ে বন্ধ ভব বন্ধন পাশ ছেড়ে অশেষ জন্ম ভাগ্য দয়ে তার প্রথমে শ্রদ্ধা হয় তহু পূজে রতি ভক্তি মোহর লীলা কর্ম চিন্তি বৈরাগ্য হয়ে প্রকাশ প্রকৃতি গুণ যাই নাচ জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি বলে সকল সমর্পে মোঠারে তেবে দেহে মতে পাই শুন জননী মন দেই মনা মনাব করি ভাবে বসি তরিবু ভক্তি ভাবে ভকত সঙ্গে নাচে নাবে বসি হে সিন্ধু তরণে সাহসী যেণু ভকত প্রিয় হরি তা ভাবে ভব সিন্ধু তরি হেমন্তে পুত্র বাক্য শুনি আনন্দে কন্দর্ম ঘরণী আকুলে পুত্র পাদে পড়ি পুଣି পଚାରେ କଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଦେବତୀ ବାଚ କି ରୂପେ ଭକ୍ତି ଜଗ ଜାଣି ଭକତି କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣି ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅନାୟ ସେ ଜୀବ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯେ ଜଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣିଲେ ତୁମର ବଚନ ସେ ଜଗ ଯେମନ୍ତ ଅଟଇ କେମନ୍ତ ସାଧନତା ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିରୀ ଅଟେ ମନ୍ଦ ବୋଧି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଜଗ ଦୟାନିଧି ଏଣୁ ମୋ ଚିତରେ ସଂଶୟ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ମୈତ୍ରବାଚ ହେମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି ପହନ୍ତି ଜନନୀର ଆଗେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ଜନନୀ ଭକ୍ତି ଗୁଣ ଯେବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଗଣ যার যে স্বাভাবিক কর্ম যে ধর্ম কর্ম অছি বেদে তাহা ইন্দ্রিয় যেবে সাধে যে বন্যে যেবা ধর্ম কর্ম ইন্দ্রিয় করে সেই কর্ম সে সর্বকর্ম যেবে মতে দেই ভজই এক চিতে আপনে অকিঞ্চন রূপে ব্রহ্মই মায়াময় কল্পে ভকত মদে প্রধান লভই কৈবল্য স্থান জীব বাসনা বন্ধ হরে নবড়ে সংসার সাগরে ব্যাধি যে শোনে স্থানে স্থানে হরই ঔষধ পানে এভাবে যে করে বিচার কৈবল্য কিবা বস্তু তার নিত্য ভকত জন মধ্যে হরিচরিত নানা ছন্দে নিরতে করে অনুমান আনন্দ অশ্রু জলে স্নান তার সমান জনে ন দেখি তিনি ভুবনে হেমন্তে বঞ্চে দুঃখ সুখে সে মর নিজ রূপ দেখে সুন্দর প্রসন্ন বদন বিকচ কমল লোচন সর্ব সুন্দর মনোহর মশ্যাম সুন্দর শরীর মর অপূর্ব রূপ বাণী তনু রোমাঞ্চ কই শুনি এ রূপ ছাড়ি তার মন কৈবল্য কিবা প্রয়োজন এ রূপ দেখি চিত্ত হরে কৈবল্য লভে অবান্তরে অষ্ট ঐশ্বর্য যাহা চিন্তি অনন্ত অনন্ত বিভূতি সে সর্বে খটন্তি তা পায়ে ম ভক্ত জনে দূরর নহে এণু ভকত রক্ষে হরি কাଳ ন পারে গ্রাস করি ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ସୁତ ସଖା ସୁଦ ଗୁରୁ ଗୌତମ ତାହାର ଗୁରୁଦେବ ମୋହି ଯେ ମତେ ଭାବେ ଭାବଇ তাহার ইষ্ট বন্ধু মোহি যে মতে সর্বসমর্পই নাহি তাই অপর লোক ন মানে আত্মা দুঃখ সুখ একান্ত ভক্তি বলে মতে মন বচনে নিতে নিচিন্তে সর্বসমর্পী অবিরতে পশই মোর পাদ গতে মুইষ পুরুষ প্রধান ম বিনু যেবা অনে অভজে আন এ ঘর বয়স যে সংসার নিবাস কুণুয়ালি তাহার দেখ মোহর মায়া গতে চন্তিত অছন্তি সমস্তে ମୋ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଭୟ ଚିତେ ଦେଖ ପବନ ମୋର ଡରେ ବହି ବାୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମୋ ଭୟ ଉଦୟ ଦିନ କର
ମଢ଼ରେ ବର୍ଷେ ସୁନାସିର ମୋ ଭୟ ଯମଦଣ୍ଡ ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସକଳ ପ୍ରାଣ ହରେ ମଢ଼ରେ ଯେ ବାଜା ଭକ୍ଷେ ଅଗ୍ନିଦୟୀ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଶଶାଙ୍କ ଦିଶଇ ଆକାଶେ ପ୍ରାଣିକ ମନସେ ଆଶ୍ୱାସେ ହେମତେ ମହାଯୋଗୀ ଜନେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହର ବଚନେ ସେବନ୍ତୀ ମୋହର ଚରଣେ ସଂସାର ପାର ଇଛି ମନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତ ନିତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ଜଗତେ ସେ ଦୟା ସାଗର ମୁରାରି ମାତା ବିଷୟ ଦୟା କରି ଯେତେ କହିଲେ ଉପଦେଶ ସୁଜନ ଜନେଣେ ରସ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁଜନ ନ ଧରିବ ଦଶ ଭୂତୁମ୍ବଦା ଶଙ୍କର ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ମହାପୁରାଣେ परमहंसं संहितां तृतीय स्कन्धे कपिलदेव भक्ति संवादे भक्ति योग कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गमुनेरपि मतिभ्रम यदि सुधं वा मम दर्शन विद्यते तदियं वस्तु गोविन्दतुभ्यमेव समर्पयेत्येन तद्रूपमलेर किं मे यशो श्वासुतिम् ॐ पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते।